So yun guys, maluloy diri guys, oh. Baligjo. Tag, ano siya? 50, ano na siya? 50 piso. 50 piso. Mga ganun, mga 199 each po. So isang ganito, $1.99. 50 kapin. Oh, ito guys. Pero sa ato, wala rin puno, oh. Labjan na rin sa ato. Asa ka, anak. Celery. Wait, are these spicy? I don't know. They have to be spicy. Bag. So, okay yung chayutin nila ngayon, oh. Kamatis. Malagkit. Kwako og cucumber. Kaya ko plastic palihugol. Pang juicing natin. Kwako ano ito? 3 lang. Oo. Grabe yung eggplant. Eggplant. Iba-ibang klase ng eggplant. Ato di ba? Kani pwede ra ka mga adjust imong silingan. Kani po, no sa man eh, cactus, no sa man eh. Tapos, cactus, wala na sa ato, perdere. Wala na. Hindi na tayo yung watermelon kasi meron na tayo. Cute talaga silang lubi. Ano to? Pitaya, parang cactus maniniw. Cactus gaya po na dyan. Baligjo. Bunga naman siguro ni Isja. Yung bunga na ba? Keto down mo ito. Baligjo na guys. Saan po ni? Saan ni? Green key lime. Ano ba yan? Hindi ko alam yan. Pipino. Pipino melon? Malay ko, di ko alam. Alin? Nasa ano kami guys? Philtons. Magkuha ako ng green apple. Bakit naman ang green apple nila? Bugbog ang ilang green apple. Bugbog ah. Tapos likod. Diba? Ha? Tuyo? Ay na, mostly ganito man, mostly nga na may mga tinda, mga dry, oo. Katag may cabbage no. Kwartag usa kay kwartag usa. Yung plastic. May ano pa dito no? Mungus. Fresh fish, black eyed peas.
Maraming cabbage. Carrots. Parang, ang saan ni? Sa ato? Ang nasa atong sa bukid? Anggos? No, ito ni. Munggus ko na dada po. Oo, munggus guys. Oo. Pero sa ato, di pa ni kwaon. Maghuwat pa ka ng, maghuwat pa ta ka ng yung itom na no? Diri ay ilalutuon na na. Nagtulor. Gusto man ni uban there. Fresh okra. Mayroon yan sa atin. So mahal guys. Tawag sa ato nga water ko diri pamalik na. Mais. O may mais dito oh. Dungag. Ano may sno? Na mais. Powder man. Yellow cornmeal. Powder. Fine. Meron mang kuan siguro. Hindi. Ito. Ito oh. Mais. Mais man. May ka pa nasa gulbugas. Magkatag usa? Pwede po. Katag usag mais. Dugan. 기대가 퍼지는 밤 늦어봐 춤추는 그 친구들 소리 질러봐 내온 불빛 아래 발을 구르며 모두 다 같이 하나가 느낌 귓가에서 나오는 환상의 멜로디 그 속에 빠져들어 매일 설레지 사랑에 빠진 건 틀림없지 Oh, ito yung 이 음악이 kailangan sa 우리 ano? 만들어줘 다 좋아 너도 알잖아 Lulutuin natin yung seafood. 밤은 끝나지 않아 이 느낌은 날아갈 것 같아 모두 외쳐봐 우린 노래 스타일 따라가는 게 재밌어 매일 다른 모습으로 가사 속에 이야기가 나와 같은 꿈을 꾸는 사람들 떠나 이 기쁨을 잊을 수 없어 음악으로 하나 되어버려 지금 이 순간을 즐겨봐 우리 다 같이 춤을 춰봐요 기껏해서 나오는 반전 멜로디 그 속에 빠져들어 매일 설레지 사랑에 빠진 건 틀림없지 이 음악이 우리 만들어줘 기껏가 좋아 너도 알잖아 우리의 밤은 끝나지 않아 이 느낌은 날아갈 것 같아 모두 외쳐봐 우린 노래 Anis daw. Anis daw to. Kala ko, anis ito lang. May whole anis. Mayroon palang star anis. Ito, whole allspice. Gusto man eh. Di man anis. Gusto man eh. Buot ni siya. Kasi mga klaseng. Kasi klaseng mga ano. Ha? Paminta. Paminta daw? Ah, paminta. Dagko, bas. Paminta. Lami unta ni sila ba sa weekend? No? Yung Jesus kuan. Nay. Oh. Magdawat ba kuno kay nga ni klaseng paminta? Ang dagkuha ba ning paminta? Oy. Ito yung ground. Ito yung ground. Tapos yung isa yung ano lang. Ito yung isa. Black pepper dapat. Oo. Pero ito, tingnan nyo. Oh, paminta, dagko. At least di ka makahirap malaman mo ng klase. Ito, tapos ko ito. Ito ka na ko ito. Ano man? Iti ulo.
Bunkino. Tignan mo, bunkin. Small pork ribs. Kakatani nga. Sa. Saan ba yung pinatagtad na to sa una ko? Grabe ang mga price ba? 5,000. Pag dollars lagi kay mura magmahal. Brisket. Man, ang laki naman nito. Wala. 150. Ang laki naman brisket na yan. Mahal talaga ng mga brisket. Oxtail, mahal. Ang oxtail, di man ako katig umuluto ng oxtail. Corned beef. Whole picnic shoulder. Ano to? Yung may bukog manigol, no? May bukogol. Mukha tanigol, be. May lami ni dyan sa bawon. Oh, lami ni dyan sa bawon. Ha? Chop-chop na daw. Ano, manini yun? Tinatad na. Tinatad na daan. Ano, mas okay na yung mga na ano na bitaw, natagtad na daan. Tinata mo pwede ato. Kaya pang adobo pwede naman yun. No? O magdungan tag usa ka ngana. Kana hanap ka katungkuan ra. Ano ba? Strip. Ito din, sinabawan. Pork chop. Ito sa pork chop. Waman ako ng gulay, no? Datig eh. Ito na lang. Gusto yung bad pork steak. Itong buy one get one. Oh. Buy one get one. 23. Buy one get one daw. Pwede lang. Fresh pork. Nilipat na ang ano.
Ito ba? Nilipat na. Fort Nick. Tukol. Jumbo ang kuha ko ha? Jumbo kukunin ko. Jumbo. And then, pila na na? Ay. Pesa, tingin dito. Ikin sa? Tingin dito. Pesa. Pilitan itong pang 1 month supply. Okay na yan, Gol? Okay na yan. That's good enough na. Turkey. Turkey. Pero di man ako kumain ng turkey. Seafoods, guy. So we got super, what it called? Super Colossal king crab. colossal king crab. So the kids, look at them. Hi guys. Oh, So I have to wear the floaties. Some paper, throw it within. hi Kinsley. Hi. You say cut, 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 now you do it. Let's make up our own team. What do you want it to be called? How do you not Pull it off. Enjoy your seafoods, guys. Thank you. I'm just biting straight into We're having just pool party, guys. Don't bite straight into it. You gotta peel it off. Yeah, because skin. Because the skin is on. Are these potatoes? Potatoes. For the big dogs. Oh, you got a picture. Oh, wait. You got it? There's a video. Oh, silly. Okay, yeah. Look at that. Langgana. Sana gol. Oh, Here you go. tako na. Ako na, nagdagko nagkuhan. Kasag. Kasag. Tako na kunog kasag. Here, EJ. Coke. Kasag, EJ. Good friends, Huh? yeah? Malaki na ang kasag.